Hoy, hoy, sabihin mo. Application. Mga gamit nila. Kato, nakapol ko. Apply ako na to. Nakapol. Mga puso, naabot na sa Mactan Cebu International Airport ang duha sa 8 ka mga DPWH engineers Okay na. sa Davao Occidental na nalambigit sa Ghost Flood Control Project. Now, would you like to comment on your case? Sir, any comment? Any comment, sir, sa case? Sir, would you like to comment on your case, sir? Your Any message to the comment? people. Kahit sign na lang po. Careful, guys. Okay, careful. Careful. Kaya matrasan mo. Okay. Sir, pinsan gamay lang, sir. Comment, sir. Comment ninyo, sir, sa kaso. Bodicam nila. Ingat kayo sa Merry Christmas.